హాయ్ ఫ్రెండ్స్. నిన్న మా ఫ్రెండ్కి ఒక కాల్ వచ్చిందంట. మలయాళం అమ్మాయి ఏదో కాల్ చేసింది అంటున్నాడు. అతనికేమో అర్థం కాలేదంట ఆ భాష. మీకేమైనా విని అర్థం అవుతే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ഹലോ ഹലോ KL 84 20 36 വണ്ടി? ഹലോ ഹലോ ఎవరు? KL 57 20 36 വണ്ടീന്റെ ആളാണോ? വണ്ടി നമ്മളാണ്. നിനക്ക് നൈമാലും ഏ വണ്ടി ഒന്നൊന്നാണോ നൈമാലും വണ്ടി നിങ്ങളേതാണോ? ഓട്ടോറിക്ഷ? അതാണ് ഞാൻ വിളിച്ച. എന്താണ്? ഒന്നാണെന്നാണ് ഞാണ് ഇതാണ് നിങ്ങ. എവിടെ? ഈ വണ്ടി ഇവിടുന്ന് മാറ്റണം പെട്ടെന്ന് കേട്ടോ. ഓണിയാ എന്ത്? ഒന്ന് ഹലോ, മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ പറയുന്നേ? ഹലോ ഒന്നാണ് തെലുഗാണ് ഞാൻ